أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kamina ko noya ala ka ngajurumu yafa ala ka inanga tabawla kalo barato ala ka noya ay min betu ala sunawla ala ka kecho noya min manaka ala ka bela jelemina anya bi barakati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi inshallah na ala sona ala fo ka ala barakada ka nyini ala fe min kara kalo ikono batola min kera kono saraka bola min kera kono sinji tugula min kera kono nyumanyala ala ka bela jelemina anye an filla minna ala ka yafama ola ala kira min fo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam skalo imbe sa domi akasoro ala yafaranga jurumu bela jelema ala mokanye aka an seniya ala ka klaka an kisi kan tanga an nabi jurumu nunu nyogona were kono fo san were ta kan soro hanyana mayala alhamdulillah an sira bi kalo mugan ani segiye sini mugan kononto ni ala sona awa bara do be halisa islamic bara dafala ibe tugo olile ko seli o de be ka sungalo datugo seli sunna do be ala nyogo hakili jigi kanga kala nga yani seli yereche sunna werebe sunna mi wajibi yaleno abe fomma ko zakatul fitr no e sungaro mure o sumali ka bo kata kunu fitri selima kata se selido sogoma selikene bolima sungalo mure abe ben akabo abe bo mo ka balo famba be femina mahara madon be balo femina ina fo nyo malo kaba tamro ana nyogonaw femin sera ke balo ye ate bo ola doni kelaw wati chama amba fo ka kuma nunu fo kunte dowere hinadu anika ko fere ambolo ni min ka no min bolo ibe fen sorala imam malik imam dar al-hijra rahimahullahu ta'ala aleko ko kato ko kira ko balode kate be akabo fenwere la ni balote odla hal alek lela utuye ni kalike ko yale afaleni ka ke wariye ka bo akoko a ko kira ko balode doni kala wera minun ko kabe be akabo warla olu fana e balo korofo choko were la olu ko balo korote do were selidon ma bi se ka min du no yala sabula zakatul fitri dabora ala batu kama me flana min bala o ye wala sa selidon min benale am be ka se keni ka kele balo soro anere o la zakatul fitri be wajibiya madeka ma min ka kele balo ba bolo fen be da kele kofe abe wajibiya ikabo mais ni ka kele balo adafalen tibolo selidon yere balo tibolo zakatul fitri te wajibiya ka o yɛrɛ dɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ ko n'i y'a sɔrɔ o kɔfɛ i b'a sara wala i t'a sara min ka kɛ n'a tɛ sara n'a se t'i ye dɔrɔn wajibi tɛ i k'a fɔ n'i y'a sɔrɔ kɔfɛ i b'a sara donc o kama olu ko k'a to a fɔra balo in de kama ko fɛn bɛ balo in nɔgɔya k'a bɛ se ka ko ye olu ka yeta kɛra ɲɔ i mana ɲɔ di maa dɔ ma wala ka malo gansan di misikina dɔ ma selidon a b'a tobi ni min ye n'o t'a bolo k'a tɛ kɛ balo y'a bolo ko donc ni ya war dama abe se ka min san malola abe min san balola abake nga alayata hal imana fla fen bo ikeni ka bodron kira ba bodomi aya sumande kira ba bodomi aya suma aka mured la o mured sabata tumbe arabu bolo adon mudu kumbu bolo o ye demi kilo e wala doni baje demi kilo la donc mudu fla u ba foma nifga o kumbu bolo o fla a bɛ fɔ ma ko sa'u o kunbu bolo donc min ka bona bɛɛ n'o ye sa'u ye mudu in naani kira ko k'o de bɛ bɔ zakatul fitri la o kuma n'i y'a mafilɛ an ka bi tile la minnu bɛ k'a jate kilo la a kuma bɛ caya sabula balo ninnu u poids tɛ kelen ye o giriɲɛw tɛ kelen ye nka n'i y'a kɛ poti la poti fa dɔrɔn de don misali la n'i ye poti ɲɛ kelen minɛ i ye poti fa cɛncɛn na a filɛ poti fa don i y'a yɛlɛma i tilala ka poti fa bɛlɛ la i y'a yɛlɛma a fila juma poids ka girin i b'a dɔn bɛlɛ bɛ girinya n'a ye parce que mais a bɛɛ ye poti fa de ye o de la minnu bɛ k'a jate kilo la aw b'a ye waati bɛɛ dɔw b'a fɔ ko non kilo 3 don dɔw b'a fɔ kilo 3 ni dɔ don baara kan ka kɛ nin na sariyatigiw fɛ kosɛbɛ bi n'i ko k'i bɛna malo kilo hakɛ fɔ ka ɲɔ kilo hakɛ fɔ kaba kilo hakɛ fɔ maaw tɛna dɔn u b'u référer juma kan fo ɲɔgɔn kɔ tɛ min kɛ na maa kelen o kelen n'i b'a suma kana jigin kilo 2 duguma sinon malo la n'i y'a suma malo la an y'a fɔ cogo min ta sumali la a kan ka taa bɛn garamu
kilo kelen ani garamu kɛmɛ seegin de ma masi minnu bɛ garamu bɔ komi sisan caman tɛ garamu ko kalama sinon a norme ye 1 kilo 800 grammes mudo in bɛ taa bɛɛ o de ma a tɛ 2 kilo bɔ dɔɔni nka dɔw b'a fɔ k'i fo ka 3 kilo bɔ o kun tɛ bɛɛ k'i ta dafa 2 kilo la k'a bɔ mɔgɔ kelen kelen tɔgɔ la zakatul fitiri a bɛ daminɛ bi surɔ subhanallah fitiri kɔfɛ fo ka taa bila selikɛnɛ bɔli la ni maa min t'a bɔ fo selikɛnɛ bɔra kira ko tɛ k'i ye saraka gansan bɔ a bɔ kun ye yanni ka taa selikɛnɛ kan i k'a bɔ o ye sunna dɔ ye donc lutigi i b'a bɔ i yɛrɛ ye k'a bɔ i musow ye k'a bɔ i denw ye hali den min wolola selisu a bɛ bɔ a ye wa ni min fatura ka kɔn selisu ɲɛ a tɛ bɔ su ye ala ka hakili ɲuman d'a ma sunna wɛrɛ min bɛ yen o de ye ni ala y'a don yira an na ni maa maa kunna ni fajiri selila komi kalo bɛ ɲini sini n'a yera o kɔrɔ sinikɛnɛ bɛ kɛ seli ye n'a ma ye an b'a dafa 30 la sariya la o kalo kɔ fana an kan ka hakili to a la sabula caman bɛ ka kalo kɔ bila min na ko san o san 29 ko olu m'o faamu ko san dɔw tɛ kɛ 30 ye a bɛ se ka kɛ 30 ye nka kira kelen ɲininkalen kalo ko la a ko kalo ye tile 29 de a ko n'aw m'a ye a y'a dafa 30 la a m'a fɔ n'a ma jɔ o kɔrɔ a bɛ se ka jɔ aw m'a ye nka ni maa y'a ye danaya bɛ min kan f'a sera aw ma o danaya sira fɛ aw bɛ baara kɛ n'o danaya mɔgɔw ka baara ye baasi si t'a la tuma caman an bɛ hakili jigin kɛ an ka ciba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ye san 8 de sun kelen wajibi ye a sunna san 8 de nka a san 8 na bɛn kɛra ka san 1 de a 30 sun a tɔ bɛɛ 29 yalo e ka limaniya kɛ n tɛ ala kira t'a bɔ dɛ wa ala kira y'a tɛgɛ cogo la bi anw si tɛ sɔn k'a tɛgɛ o la a sunna 29 k'a ban dugu jɛra 30 don wala hakile waati dunan don seru ka dugu la Kurayb ka riwaya la dunan in selen u ye foli kɛ f'u tilala a ko madinakaw kaw ma seli wa u ko kalo ma ye a ko ayi ko ne sera yɔrɔ tɔgɔ tugun dɛ Kuba dugu kɔfɛ surɔ ko anw ye kalo ye kan to yen maa si tɛ cɛ dɔn Madina kira yɛrɛ t'a dɔn sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko cɛ ma e bɛ seereya ala ye kelen ye wa cɛ ko awɔ a ko n bɛ seereya ala ye kelen ye n bɛ seere ye ala ka ciden a yɔrɔ bɛɛ kira ko Bilali weleli kɛ i k'a fɔ Madinakaw ye u ka sun tigɛ an b'an ka selikɛnɛ bɔli bila sini na bi ye seli de ye anw dɔn ka limaniya sera kira ta ma n dalen tɛ karisa la n dalen tɛ commission na a fɔ i dalen tɛ i yɛrɛ la n dalen tɛ radio la ni radio ye communiqué kɛ longo lo k'i fa sara banabagatɔ i bɛ kule yanni i k'a lɔn ko kalon don o tuma i ka diinɛ de man bɔ i bolo i b'i ka diinɛ de ɲɛdɔn silamɛya in dalen bɛ danaya de kan alimami bɛ an seli sariya la ka sali alimami kɔfɛ saliji tɛ min na haramu dɔn jɔn b'a dɔn saliji bɛ alimami la jɔn t'a dɔn aw jigi b'a la de alimami ka limaniya t'a permettre a k'an seli sans saliji aw y'o jigiya dɔrɔn ta ka tugu aw ka seli i t'o jigiya kelen ta kalo ko la i balimaw la sariya dun m'a fɔ yɔrɔ si k'i kana sun f'i k'a ye a m'a fɔ yɔrɔ si i kana tigɛ f'i k'a ye kira ko de a ye sun ni kalo yera a ye sun tigɛ ni kalo yera le texte est très clair n'a tun ko n'aw y'a ye a m'a fɔ n'aw y'a ye de ko n'a yera n'a tun ko n'aw y'a ye sariyatigiw ko n'a kun y'o fɔ maa maa tɛ yeli kɛ ko sun tɛ wajibiya a tigi kan a tun tɛ wajibiya fiyantɔ kan minnu y'a mandi ni kalo ma tile 3 4 sɔrɔ a tun tɛ wajibiya olu fana kan parce que u m'a ye kira ko de n'a yera a m'a fɔ n'aw y'a ye donc ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ka kumaw dafalen don cogo min maa tɛ se ka fɛ don a la hali a kɔfɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma donc n'a fɔra kalo yera sɔgɔma a kanunen don i ka daraka dun tile bɔ waati n'i ye fajiri seli tile bɛna bɔ i ka daraka dun o k'a sɔrɔ i ka zakatul fitiri kɛ i ka tagama ka taa seli yɔrɔ la i ka Allahu akbar fɔ caya wala i ka la ilaha illallah fɔ caya wala i ka alhamdulillahi fɔ caya wala i ka saba bɛɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila i ka to ka nin fɔ fo ka ti se sali kɛnɛ kan kayi na an ka alimami ba a Sheikh Haj Ahmad Fofana a ye yamariya di k'a fɔ 8 heures seli kɛnɛ ka bɔ donc ni seli don ni ala y'a yira na 8 heures an bɛ seli kɛnɛ bɔ yan kelen na laban min bɛ yen n'an kan ka hakili to a la o ye n'an ko seli don nisɔndiya don don yali an bɛ nisɔndiya ni min ye an bɛɛ ye kelen ye a la wa an ka sew tɛ kelen ye
nga dɔw ta ka gɛlɛ ka tɛmɛ dɔw ta kan yatimɛ minnu faw sara muso minnu cɛw sara se t'u ye olu bɛna salifini sɔrɔ cogo juma ka nisɔndiya n'a ye salidon jɔn bɛna sogo san k'a di olu ma e denw fili nɔfɛ u b'u ka finiw fɔ la i bɛ taa olu san jɔn bɛna taa yatimɛdenw danda u ka fini san wala an tɛ fɛ ka ala kira ladege nin dɔnba ninnu na wala an tɛ fɛ an kɔfɛ dɔw ka hinɛ an ka yatimɛw la e fila kɛli taw ye i miiri minnu fa sara n'u fana fa tun bɛ u b'a kɛ cogo di an k'an janto olu la an k'an hakili to olu la ala ye minnu yɛrɛ la jarabi fa bɛ yen ba bɛ yen nka garizigɛ ye ala ta de ye a b'a di min ɲa diya a ye minnu la jarabi n'a se t'u ye e b'a dɔn i fulu kɛrɛfɛ i bɛna mun kɛ olu ye nin don yali i b'a to olu ka to kɔngɔ la e falen fa tɔ bɛ to yali i b'a to olu ka to doroki faralen don na kuraw caman b'e bolo aranzelen fili ka alimɔri kɔnɔ i ye kura dɔ kara i bɛna dɔn ale hali ɲuman kelen dafalen t'a bolo i bɛna ale bila ka taa salikɛnɛ la ten wa an k'a ma filɛ an minnu ni ala y'an fusaya ɲɔgɔn ye an b'a fɔ ala ka kow de don jamanaw tun b'a ci arabuw b'a ci ko ka silamɛ miskinaw dɛmɛ dunan yɔrɔ caman alhamdulillah misiri in filɛ san 10 na an bɛ ala deli san 10 caman b'a bolo ala k'a di an ma an bɛ ka min kɛ ala ka caman fara a kan ni ala y'a nɔgɔya a tɛ taa bɔ kɔfɛ a tɛ ɲini arabu fɛ a tɛ ɲini tubabu bolo misiri salila yɛrɛ hakili sɔrɔ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka misi san k'a faga misiri da in na yan salisu minnu ni se t'u ye ka sogo sɔrɔ a don muso minnu n'an b'a dɔn u cɛw fatura hali alimami wɛrɛw ka misiriw dɔw tora ka ci u ma sisan ka sɔrɔ a kɛra yan de alimamiba y'a foli kɛ o san na hakili ma caman y'a lamɛn misiriba la ka misiri in tɔgɔ fɔ k'a fo ka dugawu k'a salibagaw ye k'a yira u ye nin sunna min damina a bɛ ala deli ka misiri bɛɛ k'a ladigi an ka an gɛlɛya a fana baara daminara caman kɛra a la maa ɲumanw bɛ yen minnu b'a kɛ kabini a ma fɔ a kɛlen kɔ minnu y'u se k'a la misiri salibaga dɔw bɛ yen u tɛ yan tugun u tun bɛ fonction de la u mitera u taara nka a selen ala y'a sere mɔgɔ m'u wele u yɛrɛ ye trésorier wele ka wariw ci a ma alhamdulillah an bɛ ala deli ala k'a fana kɛcogo ɲuman nɔgɔya ni min se kɛra min ye misiri trésorier filɛ an k'a tɔ dafa ka kɔn a waati seli ɲɛ san o san an b'a ye jidi de b'a la caman bɛ sɔrɔ ka fara a kan n'an y'a sɔrɔ wallahi ala ka se di misiri kɔnɔ mɔgɔw ma f'an ka turaw yɛrɛ kunturu jɔ yan k'a di misiri wɛrɛw ma u k'a faga u ka misiri da la ne ko ka gɛlɛn ala bolo de wallahi o se bɛ ala ye ala min y'an dɛmɛ an sera kabiri tura kelen fo ka se saro ka tura 4 faga a se bɛ ala ye don dɔ la an ka tura 40 30 sɔrɔ an ka tila ka misiriw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ k'i ta faga ka tila k'a nɔgɔya misiri tɔw bɛɛ fana k'a kɛ arabu minnu b'a ci la ala k'a baraji d'u ma u bɛ min ci a bɛ don ɲa mɛ n'an yɛrɛ fana y'an organiser an bɛ se ka caman dilan an ta la an ka miiri selidon an kana sɔn an k'a dan an kelen ma n'i ye doroki kura don i kan na a ma filɛ i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ doroki se b'i ye k'a di dɔ wɛrɛ ma i ye doroki di jɔn wɛrɛ ma a k'a dɔn i bɛ bazɛn risi min san na a mɛtiri 3000 n'i ye 2000 ta san ka 1000 san kura la dɔ wɛrɛ k'a di maa wɛrɛ ma se tɛ min ye n'a hakili la o sali baraji bɛ bonya kosɛbɛ dɛ dɔ ka yatimɛdenw filɛ halisa u n'u ba filɛ u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min a fɔra sinikɛnɛ ye sali ye ba jɔrɔlen don denw bɛ k'a sɛgɛn jɔn bɛ n'a jɔ ninnu jigi kɔrɔ sini ala ka jɔ i t'aw jigi kɔrɔ an ka hakili to yatimɛw la an k'u ɲini an ka se ka min kɛ u ye an k'a k'u ye wallahi ala kana jarabili dɔn dɛ i m'a ye alikuranɛ kɔnɔ ala y'i kan dɔn ko wa ammal yatima fala taqhar ala sɔnna ka silamɛya in di yatimɛ dɔ de ma a ka na n'a ye kira min nana ye a ye yatimɛya de kɛ ka tɛmɛ maa bɛ dɛsɛ a man jugu mɛ n bɛ n jigi kɛ jɔn ye o de ka jugu hadamaden na denmisɛnnin jigi bɛɛ y'a ba de ye n'a ɲa tɛ fa la ba b'a jigi kɛ jɔn ye n'a t'a bolo a t'a balimaw bolo o tuma silamɛw de bɛ jɔ o jigiya la ala ka an dɛmɛ an ka se ka nin caman de kɛ walasa ala ka hinɛ bɛ jigin an ka jamana kɔnɔ ala ka hinɛ bɛ jigin an bɛɛ lajɛlen kan donc ala ka baara ninnu nɔgɔya alikuranɛ baara minnu fana bɛ kɛla kalo in kɔnɔ a tafsirila sew a bɛ dɔw bɛ kɛ bi an karamɔgɔ cɛrɔ malik ale b'a kɛ kayindi a tɛ bugu misiri la yamariya dira ale b'a ka dugawu kɛ bi la a ka sara ni ala sɔnna misiriw caman b'a kɛ
misiru caman b'a kɛ ni min ka surun i la i gɛlɛya i ka taa bɛn a duwawu ma n'i b'a waati dɔn anw yɛrɛ b'a kɛ yɔrɔ min an karamɔgɔ Musa Barika misiri la n'Ala sɔnna duwawu bɛ kɛ sini 16h waati ni Ala ma baasi si kɛ an b'a baaraw daminɛ 15h ka ban ka bɛn 16h30 ma an bɛ Ala deli Ala k'a bɛɛ kɛ cogo nɔgɔya min bɛ k'a la Ala k'a minɛ an bɛɛ ye min bɛ kɛ Ala k'a minɛ an bɛɛ ye Ala ka barika di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka san caman jira an ni silamɛw la an bɛ minnu k'a kɔnɔ a ka kɛ Ala kama baaraw ye Ala k'u nɔgɔya an ye min bɛ k'a kɔnɔ a bɛ kɛ Ala kama baara ye cogo min Ala k'a nɔgɔya an ye n'a ye min kɛ Ala k'a minɛ an bɛɛ ye o tuma Ala sɔnna misiri fana la yan inshallah sini fajiri fɛ comme samedi sini fajiri bi ni fajiri nata dɔrɔn kuma samedi fajiri kabiri kalo jɔra misiri kuranna denmisɛnnin minnu bɛ yan don o don jama caman bɛna far'u kan yan ka hizibu 2 kalan alikuranna la k'a lamɛn kira ko Jibril kun b'a kala ye cogo min ni sunkalo sera ni Ala sɔnna a bɛ kalan na fajiri fɛ de an y'a kanu a fana duwawu ka taa ka bɛn fajiri kelen de ma parce que Ala de ye fajiri kuranna tanu أقوى قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ala ko ni be Qur'an kalan fajiri fɛ ale ala yɛrɛ de b'a la mɛ ka baraji sɛbɛn melekiyaw sentɔ la o ye ni ala cɛla de donc a bɛɛ karana o fajiri kelen de la a duwawu fana bɛ kɛ o kelen na ni ala sɔnna ala k'a kɛ cogo nɔgɔya ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ni min y'a sɔrɔ i k'i forcer i ka bɛn n'a ye hɛrɛ min b'a la ala k'an bɛɛ lajɛlen jɛ ala أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله